Guys, natay tan-awon karon na testimony. Usa siya ka batan-on nga gipa-experience siya sa pag-visit sa heaven and hell, og atong tan-awon ang testimony, very powerful testimony, og labi na especially no sa mga batan-on nga makakita ani nga video. So pa-bless gud mo kay pinaagi pud ani nga batan-on gigamit siya og iyang gi-share ang iyang na-experience o gidala siya sa dapit no upiin kay wala siya ga-expect no nga iyang ning ma-experience nga nga mga supernatural experience no nga nahitabo sa iyang life. So atong paminawon ang testimony og atong sabton og atong ibutang ang atong hunahuna. Let us focus og I know nga naatay makuha nga mga pagdasig, especially sa atong pagpangalagad. Okay, so dito sa cabin sa Love Division na ay taas, tapos na ay silong. So kadtong nga time, kadtong adlaw, kadtong orasa, na ako sa taas sa mong cabin. Akong gibuhat dito, gahinlo ko, gapanilhig, ginahipos na ako akong salina, tapos manamang ko'y nadunggan. Grabe pa nagdaig sa silong. Tapos curious kay ko, wala ako kasabot. Unya ignorante kay ko sa ilang gibuhat. Nadunggan ako tong panagsinggit, mga panagdaig. Tungod sa akong curiosity, nagnaog ko dito sa hagdanan. Diretso ko sa silong. Pag naog na ko dito sa silong, nakita na ko akong kauban nga mga young people. Taga magpet, taga muaan. Grabe lang panagdaig sa Ginoo, worship na nanay hilak, na anay nangatumba, na anay nag-speaking in tongues. Umanad to, sigong tanaw sa ilahan na ay naka-trip to heaven, trip to hell. Ngaman at to, pag tanaw na ko sa ilaha, nakain ko nga, Lord, gusto ko mapariyo sa ilaha, gusto ko makita sa langit. Moto akong ginadesire. Wala akong kabalo kung unsay buhaton sa Ginoo sa kadtong orasa. Man adto sa kainit dito, ani gawas ko naginom ko og tubig. Pagbalik na ako, natingala ko nganong wala na'y tao sa silong. Naanaday sila sa taas. Siya kung saka sa hagdanan, makafeel ko bugnaw nga hangin nga muhampak sa akong lawas. Man adto last step gyud sa hagdanan pataas. Grabing bugnaw kay nga hangin mo siya ice, unya musulod yun siya sa ako ang lawas. Manod to nagtan ako sa palibot. Nakita na ako akong kaubanan nga mga young people na nay taga Muaan, taga Magpet, nag-join sila. Nay taga Kinarom, taga Ilian, taga Sayaban, taga Ilmabis, taga Waterfall. Na sila ito sa taas, grabe na ilang pagdaig sa Ginoo. Nyaman na to kadto nga time, akong gibuhat wala lang. Gitanaw lang na ako sila, grabe na ilang paghilak pero ako wala ko'y gibuhat. Man to na isa kayang people nagduol sa ako. Ingon siya nga, Igsuon abri mo kasing-kasing guna-una. Dahiga ang Ginoo pangayo ug pasaylo. Kadto nga time wala pa ko'y gibuhat, gipasagdahan ra nako sila. Tapos na napud tong isa kayang people nga babae ni duol sa ako. Igsuon gamiton ka sa Ginoo. Abri mo kasing-kasing guna-una pangayo ug pasaylo, dahiga ang Ginoo. Manadto kadto nga time si guna-una. So ato sang i-post no. So naay excuse me, naay nag-ingon sa iyang no nga papangayoon siya pasaylo o daygo niya ang Ginoo. So before ka gamiton gyud sa Ginoo, dapat gyud nato i-surrender ang tanan diha sa iya. Dapat wala gyud makita ano nga something ang Dios tos nga lama sa sulod sa ato mga kasing-kasing in order for him nga makagamit siya sa ato. So atong ipadayon sa pag nagampo ko, tapos nagdaig ko sa Ginoo niya. Gisulti na gid ako akong sala tanan, wa na gid ko naulaw sa akong katapad. Grabe na akong singgit sa pagdaig sa Ginoo. Human adto, naka-feel ko og gaan kay akong lawas. Tapos natumba ko, wala ko nakabati og sakit. Pagpiyong sa akong mata dito nagsugod ang tanan mga pagpadayag. Ngit-ngit ka akong nakita. Grabe nga kay ngit-ngit bisang gamay kahayag usuga wala ko'y nakita dito. Sigog tanaw sa palibot, sigog lakaw-lakaw wala gi suga nga akong makitaan dito. Human adto
Sige ko huna-huna unsa maning lugaran ni curious kay ko kung asa to nga lugar, wala akong kabalo kung unsa to nga lugar akong naabtan. Manadto sa kadugayan sige na ko pangitag kahayag na ako'y nakita nga bilog. Dako kayo siya nga bilog, unya taas day kayo tungahos. Kadto nga hos walay lain nga color, dili siya pula, dili siya green, dili siya blue, dili pud siya itom. Ang baba at tungos gakalayo. Nanto si kong una-una, ay basig mo ni ang dalan para makahawa ko diri sa ngit-ngit. Mao tong nagsulod ko dito. Pagsulod na ko dito nakabati ko og igang na kaayo. Wala to si kog lakaw, pag abot dito sa unahan ako'y nakita nga bangag. Nakulbaan ko, and kung hala, pag mahulog ko diri basig dili na ko kabalik. Manadto pag duol na ko dito, nagtanaw ko dito sa bangag. Pagtanaw na ko, nako'y nadunggan nga mga tingog nga tabang, init kaayo diri, pait kaayo diri, tabangi ko ninyo. Manadto nagtanaw na pud ko pagbalik, nakita na ko tong luag kaayo nga bungaw, tong lake of fire. Ang impyerno nakita na ko dito. Manadto kadtong bangag na tabunan to siya. Manadto si kog lakaw padulong dito sa unahan, ako'y nadunggan nga duha ka tingog. Tong isa ka tingog buutan nya loud and clear voice ingon siya sa ako, anak ali sunod sa ako. Unya katong isa ka tingog pugson ko niya ingon siya nga ali diri sunod sa ako. Ali lagi diri sunod sa ako. Bisag asa siya magistorya ginasunod nako siya. Manadto paglakaw nako nakikuy nakitaan nga box. Masyag pultahan. Unya nag-agi ko dito. Pag-agi na ko dito, nanapod tong espada nga dagko kaayo niya ahait. Tapos dakalayo. Sa iyong pangitang gamay bangag. Nako'y nakitaan nga gamay dito ko nag-agi. Pag-agi na ko dito nakabati ko og sakit. Pagtanaw din ako sa kong lawas na putol-putol di ay upino kaayo. Man ato si kong lakaw palayo dito sa espada. Hinahinay pud og balik ang akong lawas. Pag-abot dito sa unahan, ingon tong tingog nga mapugos ako, ingon siya nga naa kadili sa dalan padulong sa impyerno. Human ato na ako'y nakita nga tulo ka ang sagdanan. First step, ingon ko nga igang man kaayo diri oy. Di na ako makaya. Tapos second step, na ako'y nakita ang mga dalan sa wala ug sa tuo. Tung pikas nga dalan ang mga katawhan nga naa dito nagbisti ug itom. Dili maklaro ang ilahang nawong. Kadto sila nakaposas ang ilahang kamot ug ang ilahang tiil. Unya luoy kay sila dili sila makahawa dayon dito nga dalan kay naay dagko kayong pabugat sa ilahang likod. Manato dito na pud sa pikas nga dalan ang mga katawhan nga naa dito walay sanina. Makita ta ng pribado nga party sa lawas. Nakaposas gyapon lang kamot ug ang ilahang tiil. Luoy gyapon kay sila kay naay dagko kayong pabugat sa ilahang likod. Human adto sikog tan-aw sa palibot, sikog tan-aw gi-highlight sa akong ig-agaw. Natingala ko sa iya, nganong mas una siya sa ako ang mahulog sa bungaw, dapat sabay mi. Kay sabay man mi nagdaig sa Ginoo. Tapos nangayog pa saylo. Dapat pantay ra mo ang libel pero nga mas una siya sa ako. Gusto na ko siya kwaon, birahon. Kauna ko iyang kamot. Pero pagtanaw na ko sa akong kaugalingon, isa po day ko dito nga dalan. Gaagi pud ko dito, wala pud ko'y sanina, mahulog pud ko sa bungaw. Manatusikog tanaw sa palibot. Dito nakitaan ako akong pamilya, akong papa, akong mama, akong igsuon, akong lulo, akong lula. Igagaw na ako, parinti na ako, classmate na ako. Nakitaan ako sila dito. Nakitaan ako to akong igagaw nga bisyoso kaayo pala inom. Ang ginabuhat niya sa kalayo iyang ginainom. Unya init kay to. Grabing sakit iyang matagamtaman pag inom to niya. Unya nakitaan po na ako ang angkol. Nagasigarilyo, ang ginabuhat niya sa kalayo, himuon niya yung sigarilyo, yatong gamiton, niya init, gihapon kaayo, grabe ilang pagsinggit. So, i-post na to. No? So, kung unsay ginabuhat sa tao sa kalibutan, maupod na iyang buhaton dito sa hell. Kung kana nga tao, naga panlibak kanunay, kana nga tao, kung unsay mga ginabuhat niya nga dautan diri sa kalibutan, mauusab ang iyang ginapraktis, ginabuhat didto sa impyerno. So maugin na kasagaran na nga akong nadungog sa mga testimonies, no,
parehaan ni nga mga testimonies like ang Angelica Zambrano, o uban pa no nga mga nagtestimony kang Pastor Juan Unsilag. Ako nakadungog na pud ko ana nga mga testimony niya, no? So daghan pa nga mga nagtestimony nagpamatuod sa langit o sa impyerno, no? So maura gyud sila og gipang inguntanan. Human adto si kog tan-aw sa palibot na ay kahayag nga miduol sa ako. Grabing kahayag. Di na ako siya matutukan. Dito sa kangit-ngit siya, gyud ang gadalag kahayag. Grabe ang kahayag. Bisan yahang kamot nga magunit sa ako. Hayag, gid kaayo siya. Man ato ingon siya sa ako, anak, na ako'y ipakita sa imo. Dadunti ka dito sa isang kalugar kung asa makita nimo ang tanan. Paspas na pud kaayo mong pagpanaog. Kauban ako tong kahayag. Man ato pag-abot namo dito, ingon siya sa ako, anak, tanawa ang matag katawhan nga naa diha. Tanawa ang ilang ipangbuhat nga dili maayo dito sa kalibutan. Man ato ko si kong tanaw, una nakita nako. Na ko'y nakita dito nga lalaki siya. Ang ginabuhat siya sundalo ni Satanas, ginatad-tad siya og pino-pino. Nga mabalik na pud yang lawas, tadtaron na pud siya. Balik-balik ang sakit nga iyang natagamtaman. Nangutan ako nga no inato tong tao. Ingon tong tingog sa ako, anak, kana siya nga tao, dili maayo yang ginabuhat sa iyang isig ka tao. Iyang ginapatay. Kung unsa ang gibuhat sa kalibutan nga dili maayo, maupod ang buhaton sa iya diri. Malato dito na po sa pikas nga bahin, na ako'y nakita nga lalaki, nakaposas iyahang duha ka kamot ug iyahang tiil. Tapos ang ginabuhat sa iya sundalo ni Satanas, ginatusok-tusok tong pribado nga party sa lawas. Balik-balikog tusok, nya hait pa yun kay itong bangkaw. Nangutan ako nga no inato tong lalaki, ingon tong tingog sa ako, anak, kana siya nga lalaki. Grabe no, so nalimbawot akong balibo. No? So mao po ni ang giingon po ni ni Pastor Juan Unsilag sa iyang testimony nga kadtong na ay mga kadtong mga prostitutes o kadtong nakikiapid. So mao ni ang ginasilot sa ila dito sa impyerno, ginasakit sila adlaw o gabi. No, so grabe kang ngilingig kaayo nga butang hunahon-naon. Daghan og babae. Man adto dito na pud sa pikas nga bahay, nakita nako tong babae. Inato gyapon ang gibuhat siya, ginatusok-tusok gyapon ang pribado nga party sa lawas. Ingon siya sa ako, anak, kana siya nga babae, daghan og lalaki. Man adto dito na pud sa pikas nga bahin, na ako'y nakita nga tao, dili na ako maklaro kung babae ba siya o lalaki. Na ay dako kaayong bitin sa iyahang likod niya, tulo kabuk ang ulo. Ang ginabuhat atong ulo sa bitin, ginapaak tong lawas atong tao. Usap-usapon og pino, iluwa na pud siya, balik na pud yang lawas. Balik-balik ang sakit nga iyang matagamtaman. Nangutana kung ano inato tong tawhana, ingon tong tingog sa ako, anak, kana siya nga tao walay salig sa ako. Kana siya nga tao mambabarang, mandulumay. Wala siya salig sa ako, taphaw ang pagpangalagad sa ako. Wala siya nahibalo nga ako ang matuod nga mananambal. Manato dito na pud sa pikas nga bahin, na ako'y nakita nga babae. Ang ginabuhat sa babae, tong kalayo yung ginapurmang bilog. Nya pag ilabay to niya, kulataho na pud siya sundalo ni Satanas. Buhat na pud siya bilog, yan na pong ilabay, kulataho na pud siya, balik-balik gyapon ang sakit nga tagamtaman. Nautana na pud kung ano inato tong babae. Ingon tong tingog sa ako, anak, kana siya nga babae walay salig sa ako. Tapaw gyapon ang pagpangalagad sa ako. Gagamit siya og bulang kristal. Gapanag na wala siya nahibalo nga ako ang nasayod sa tanan. So, Christians, aware gid ta ana ang mga butanga kay naapay mga pipila ka mga Kristohanon nga nagsalig sa ilang kaugmaon sa pagtagna-tagna, no? So ayaw gid na buhata kay biblical na agad na sa Bible nga gidid-an gid ta sa atong Dios sa pagduol sa mga fortune tellers. No, ginatuluan ta nga sa Dios ra gid ta musalig, dili gid ta
mutuo og dili gid nato ibutang no ang atong faith diha ana nga mga butanga.